हाय फ्रेंड्स पुणी थे आपण मानक आउ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे स्वागत करुच्ची। आज वीडियो बहुत सारा इंटरेस्टिंग अच्छी आपण मैंने प्रथम रु शेष पर्यटन देखु। आपण मानकर जितेबाला गोटे घर तैयारी करुँच माने पूरा स्टार्टिंग रु आपण मानकर पाइलिंग काम कंप्लीट हो जाइए तो तापर आपण मैंने घर करेंगे पाइलिंग पर कौन कौन सब कम हम केमी प्रोसेस रे हम केते टंका खर्च आसीबो सबकिछि आज आम जानीजा। देखु पाइलिंग काम बा बोरिंग काम जोटा आम कहूँ तापर आमर मेन काम कौटा केप जानते आपण मैंने तो पाइलिंग पर आम तो डायरेक्ट ग्रेड बीम पकई पारिबा नाही कौन करवा ताको आम केप काम करवा। केप काम आम केमती करवा केप रे केते टंका खर्च आसीबो केमती जाली बनैबा केते हाइट रे ताको ढोली पकईबा सबु किछि जानिबा निहाती दरकार नहले आपण माने किछि भी जानि परिबेनी आ किछि भी करि भी परिबेनी। केते मुटई रे पकईबा सिंगल जाली देले कोन हबो डबल जाली देले कोन हबो कौटा केते खर्च आसीबो ता विषय जदि आपण माने क्लियर हो जिवे ताले आपण मानकर घर भी पूरा मजबूत हबो आ आपण मानकर माइंड भी क्लियर हो जिवो हमर एतिकी टंका खर्च आसुची बुझि पाले। सिंगल जाली देखंतु बहुत जगह मु देखिछि सिंगल जाली रे भी आपण माने काम करि दउचंती। देखंतु आपण मानकर गोटे स्वप्नर महल तैयारी करूचंती जदि आमे फाउंडेशन काम ठीक न करिबा ताले आपण मानकर आगु जे फर्स्ट फ्लोर कहतु सेकंड फ्लोर कहतु जहाँ भी आपण मैंने ऊपर को ऊपर करेंगे ना आज आपण मैंने करना काली करेंगे 5 वर्ष पर करेंगे तेणु मूल जदि आम पूरा स्ट्रंग करवा ताले आपण मैंने ता ऊपर को बिल्डिंग करें ना कौन कहते। तो चलतु आज आमर फाइनाली पाइलिंग काम पूरा कंप्लीट हो जाइए। पाइलिंग पर केप केमिति करूचु केप कौटी दउचु मेन टॉपिक अच्छी केप जो आम करवा कौ पिलर रे दबा कौटी दबा आ कौटी दबानी केते हाइट रे दबा सब किछि जानिबा रोड केते लागिबो चिप्स केते लागिबो केते मापरे करिबा सब किछि जानिबा। आपण माने एबेटु पूरा वीडियो कंटिन्यू करंतु जो माने चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु यदि वीडियो भल लागिबो तो लाइक करिवे आ बहुत सारा कमेंट देबे। चलंतु ताले वर्तमान आमे साइड को जीवा देखिबा प्रथमे को टाइप रे हमर काम चलीची तापरे आमे केते टंका खर्च आसीची निहाती दबा दरकार ना दरकार नाही तापरे आमे जानिबा। चलंतु बर्तमान फाइनाली देखिपे आमर पाइलिंग काम सरला परे केप काम आरंभ हो जाइए। आ जो केप आम कहीं दबा कौन पाई दबा केते मापर दबा आ कौटी दबा आपण मानकर जोटा मेन कलम से आपण मैंने केप यूज करूँ जोटा लेफ्ट कलम से दबा किसी आवश्यक ना आ यार माप केते रखा निहाती दरकार आपण मानकर 6 इंच रु 12 इंच 18 इंच पर्यंत भी हो पारुची आम केते एमएम रड यूज करवा सेपटे देखंतु आमर 3टा जाक केप पूरा कंप्लीट हो जाइए जेहेतु 2टा रूम आगू बारिंडा अच्छी से मापर आमर 10टा कलम अच्छी 10टा कलम जोटा आमर मेन कलम जोटा छात पर्यंत जीव तो से आमर केप लगुच एपटे देखंतु आमर केते एमएम रड बांधिबा केते हाइट रे बांधिबा केमिति सब बांधिबा रड देखंतु जेतेबेले आपण माने केप करूजंती जो डबल जाली करूजंती ताले एम्ति डबल जाली वाला करिवे 10 एमएम रड रे माने आपण मानकर टोटल 10 एमएम लागिवो पूरा डबल जाली करवा आ तार हाइट करवा आपण मैंने 8 इंच जदि 12 इंच दौरान जदि आपण मानकर 6 इंच दौरान ताले 3 इंच करेंगे। देखंतु केमती सब बाइंडिंग होती आ जो कलम रड सब 12 एमएम अच्छी कलम रड सब जाली रे केमती पूरा बटम रे बांधा है। देखंतु जेतेबेले आपण माने केप रु स्टार्टिंग करचंती कलम जाली आपण मानकर बटम रे बांधंतु केबे भी टॉप रे बांधिबेनी सेही भलिया आमर सेपटे 3टा कि 4टा केप ढली सैलानी आउपटे आमर पुणी बाकी अच्छी 10टा अच्छी आमर केप आ देखंतु आमर पूरा 12 इंच साइज रे अच्छी आ 3 फुट बाई 3 फुट अच्छी माने तार साइज 3 फुट बाई 3 फुट हाइट रो 12 इंच एमिति प्रोसेस रे आमे टोटल 10टा केप पूरा ढलई कंप्लीट करवा देले आपण मानकर या ऊपर प्लिंथ बीम पड़िबो आ जो लेफ्ट कलम रहउची ताको आमे एमती प्लेन उठेबा केते पर्यंत प्लिंथ बीम पर्यंत देले आपण मानकर प्लिंथ बीम केप ऊपर रहइबो देले प्लिंथ बीम रो लोड आसीबो केप को केप ट्रांसफर करेबो माटी को ए भलिया सिस्टम रे हमर एपटे भी जाली बांधा पूरा कंप्लीट हो जाइए। देखंतु खाली साइड रे जरी दबा माल ढालिबा देखि पारते पूरा सेम क्वालिटी रे बांधा होईची पूरा एल करिकी कलम रोड को दिया होईची देले आपण मानकर जो कलम ऊपर जो जत्ती लोड आसिला सब किए केप नेला देले मेन कलम को ट्रांसफर करला ए भलिया सिस्टम रे पूरा कंप्लीट करबा आ एथिरे आपण मानकर बाली सीमेंट चिप्स मजूरी सबकिछि सब तो एथिरे एड होची ना तेणु आपण माने वीडियो कंटिन्यू करंतु केते टका खर्च आसुची गोटे केप रे केते रड लागि पारुची केते सीमेंट केते चिप्स सबकिछि आपण माने जानिबे आ आपण मानकर जेतेले केप काम करचंती
ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ଇଜିରେ ଯେ ଆମର 12 ଇଞ୍ଚ କେପ୍ରେ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ଯଦି 6 ଇଞ୍ଚ କେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଡବଲ ଜାଲି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ତାଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି 2 ତାଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ବନାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 10ଟା କେପ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି। ରଡ୍, ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଚିପ୍ସ ଟୋଟାଲ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମଜୁରୀ ସହ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ଆମର 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର କେପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ? ଭଲ ଲାଗିଛି ନା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେପ୍ କାମ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ତ ଦେଖିଲେ ଡବଲ ଜାଲିରେ ହେଇଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଜାଲି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କାମ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଏକ ତାଲା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ସିଙ୍ଗଲ ଜାଲିରେ। ଯଦି ଡବଲ ଜାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 2 ତାଲା ବା 3 ତାଲା କାମ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଲ ଜାଲି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି? ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକତାଲା ଘର କରିବୁ, ସିଙ୍ଗଲ ଜାଲିରେ କାମ କରିଦେବୁ। ଭାଇ ସେଇ କାମଟା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟି ଘର ନୁହଁ। ଆଜି କରିବା, କାଲି ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁଣି ତିଆରି କରିବା। ଯାହା କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବେ, ଭଲସେ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଜାଲି ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଡବଲ ଜାଲି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କେପ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଦେଖେଇବି। କେପ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲିନ୍ଥ ବିମ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ତା ଉପରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେପ୍ କାମ ଆମର ଚାଲିଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କେପ୍ରେ ହେଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର 10-10ରେ କାମ ହୋଇଛି, ମାନେ 10 mm ପୁରା ଡବଲ ଜାଲି ହେଇଛି। 10 mm ସେଥିରେ 1.5 ପିସ୍ ଲାଗିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? 1.5 ପିସ୍ ରଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କେପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1.5 ପୁରା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଚିପ୍ସ ଲାଗୁଛି, ବାଲି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେବର ଚାର୍ଜ ବି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ 2ଟା ରୁମ୍ ହେଇଛି, ଆକୁ ବାରିଣ୍ଡା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10ଟା କେପ୍ ଜାଲି ହେଇଛି। ଯେଉଁ 10ଟା କେପ୍ ହେଇଛି ସିଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପିଲର, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ କଲମ୍ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଛାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆହୁରି କିଛି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ ଉଠିବାର ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ପ୍ଲିନ୍ଥ ବିମ୍ରେ। ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ମେନ୍ କଲମ୍, ମେନ୍ କଲମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେବେ କେପ୍? ମେନ୍ କଲମ୍ରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଲମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କେପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେପ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ 2500ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10ଟା କେପ୍ ହେଇଛି, 25,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଯଦି 10ଟା କେପ୍ କରୁଛନ୍ତି এইভଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେଟା କେପ୍ ହଉ, 20ଟା ହଉ, 30ଟା ହଉ, 5ଟା ବି ହଉ କି 6ଟା ବି ହଉ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେପ୍ରେ 2500ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ରଡ୍, ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି, ଲେବର ଚାର୍ଜ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେପ୍ କାମରେ, ହେଲା କି? ଯଦି ଡବଲ ଜାଲିରେ 12 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ୍ରେ ବନାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲିଅର? ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କେପ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କେପ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ। या पर आपनकर प्लिंथ बीम रे केते टका खर्च आछी ता विषय रे वीडियो आसीबो, आपण माने देखिबे सब किछि क्लियर हे जिवे ना कोन कहउछन्ती। तो आज रे वीडियो आपण मानकु केमति लागिछि निहाती छोट छोट कमेंट रे जणैबे। आ आगु को हमर एमती भलो भलो वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु आज रे वीडियो को हमें एठी एंड कर दबा, पुनी देखा हबो आपण मानक सहित आउटे नुवा फ्रेश वीडियो रे। सेतकी पर्यंत विदाय दियंतु, रहउछु, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय हिंद।